Wala. Foul ang tinawag sa number 18. Foul number 18. Number 18, second personal foul. Number 27 to number 27, dalawa sa 27. Number 4. Pass number 27 na Triple J. 2 points for number 27. 27 to number 7. Number 7. Ano? Pass number 27 to number 7. Pass number 16. Wala pa rin. Foul ng number 27. Third personal po ang number 27 ng Triple J. Number 18. Tumira. 2 points by number 18. Number 18 pa rin ng Triple J. Eliza. Pinas number 0 Tumira. 2 points. Number 0. Oras na lang kuya, oras. 4:50. 4:50 ang oras. 27. Nakuha namin. Ano ba yun? Pass to number 7. Pass to number 20. Tumira na 3. Wala. Lawan number 7, number 7. 2 points. Number 7. Okay. Takbo. Number 80. Eliza. Pinas number 27. Wala. Nakuha lang. Dayaw. 2 points. Tagba pang ano. Ano ba? Number 80. Number 80. Sandali lang po. Number 18, Hans po. Sub. Pasok. Number 18, laro lang yan ha. Out in number 18. Number 7. Number 18. Out. Wina muna. Hoy, Frasa. See you again. Yan. Yan na. Alam niyo na. Laro na kasi. Number 27. Your time, Dayaw. Number 7. Pass to number 2. Number 4. Wala. Kalimut-limut pa. 27. Wala pa rin. Hoy! Exit foul. Number 4. Exit foul ng number 4. Number 4, Dayaw. Number 4, Triple J. Graduate. Graduate na po yung Dayaw.
Number 2.